हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब एकदम फिट एंड फाइन होगे। बस रोज़ की तरह आज फिर आप लोगों के साथ आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है जैसे सारी वीडियोस मेरी रहती है वैसे ही आज भी होगी इंशाल्लाह। और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो आज का मेरा टॉपिक है लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करने के आदाब, उनकी किस्में और हर किस्म के हुकूक। रिश्तेदारों, ग़ुलामों और लौंडियों के हुकूक। बहुत सी मोतबर हदीसों में वार्द हुआ है कि रहम क़यामत के दिन अर्श इलाही को पकड़कर ये अर्ज़ करेगा कि ए परवरदिगार, जिसने दुनिया में सिला रहमी की है, आज उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, और जिसने दुनिया में क़ता रहम किया है तो भी आज उसको अपनी रहमत से दूर कर ले। बहुत सी मोतबर हदीसों में मनक़ूल है कि अजीज़ों के साथ नेकी करने से आमाल कबूल होते हैं, माल ज़्यादा होता है, बलाएँ दफ़ा होती हैं, उम्र बढ़ती है और क़यामत के दिन हिसाब में आसानी होगी। हदीस हसन में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि पुल सिरात के दिनों दोनों सिरों में से एक अमानत है और दूसरा सिला रहम। बस जिस शख्स ने लोगों की अमानत में खयानत ना की होगी और अजीज़ों के साथ नेकी की होगी, वो सिरात से बआसानी गुज़र कर बहिश्त में दाखिल होगा, और जिसने अमानत में ख़यानत व अजीज़ों के लिए बुराई की होगी उसे दूसरा कोई अमल फ़ायदा ना बख्शेगा और पुल सिरात उसे जहन्नम में फेंक देगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग सिला रहम करते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ बानेकी पेश आते हैं, उनके घरों की आबादी और रौनक बढ़ती है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि किसी अमल का अज्र इतनी जल्दी नहीं मिलता जितनी कि अजीज़ों के साथ नेकी करने का। हदीस हसन में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हमें एक चीज़ भी ऐसी मालूम नहीं है कि जो सिला रहम के मान उम्र को बढ़ाती हो। चुनांचे कभी ऐसा होता है कि एक शख्स की उम्र के 3 साल बाकी रह गए हैं, मगर बेसबब सिला रहमी के 33 हो जाते हैं। बरखिलाफ़ उसके कभी ऐसा होता है कि एक शख्स की उम्र के 33 साल बाकी रहेंगे, मगर बेसबब क़ता रहमी की 33 के 3 ही रह जाते हैं। हदीस मौसिक़ में मनक़ूल है कि किसी शख्स ने उन्हीं हज़रत से सवाल किया कि मेरे कुछ ऐसे अजीज़ हैं जो शिया नहीं हैं, आया उनका मुझ पर कोई हक़ है? फरमाया बेशक है। हक़ रहम को कोई बात क़ता नहीं कर सकती, अलबत्ता अगर अजीज़ शिया हों तो उसका दूसरा हक़ है, यानी एक हक़ रहम, दूसरा हक़ इस्लाम। नेस फरमाए कि सिला रहम और बरादरान ईमानी के साथ नेकी करने से क़यामत का हिसाब आसान हो जाएगा और बहुत से गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें मुनासिब है कि सिला रहम और बरादरान ईमानी के साथ नेकी करना तर्क ना करो, अगर चाहो सलाम करने या सलाम का बखिलाफ जवाब देने ही से मतल्लुक़ क्यों ना हो। जनाब अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जब अजीज़ एक दूसरे के साथ बदी करते हैं तो तरफीन का माल बदकारों के साथ हाथ पड़ता है। हदीस सही में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि 3 बातें ऐसी हैं कि उनका मर्तकब मरने से पहले पहले उनका अज़ाब भुगत लेता है: जुल्म, क़ता रहम और झूठी कसम। और अक्सर ऐसा होता है कि बदकिरदार लोगों के भी माल और औलाद में बेसबब सिला रहमी की अफजाइश होती है, मगर झूठी कसम और क़ता रहमी के घर बेचिराग और नस्लें मनक़ता कर देती हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जो शख्स
اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے یا ان کو کچھ مال پہنچانے کے لیے اپنے پاؤں چل کر جاتا ہے، خدا تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، اور جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم پر 40 ہزار درجے بہشت میں اس کے لیے بلند کیے جاتے ہیں، اور وہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ 100 برس تک اس نے خدا کی عبادت خلوص کے ساتھ کی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ہرگز بہشت میں داخل نہ ہوں گے۔ اول وہ جس نے شراب پی ہو، دوسری وہ جس نے ہمیشہ جادو کیا ہو، تیسرے جس نے ہمیشہ قطع رحم کیا ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ جو عزیزوں کے حق کی رعایت کرتا ہے، خدا تعالیٰ بہشت میں اس کو 1000 در 1000 ایسے درجے عنایت فرمائے گا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک 100 برس کے راستے کا فاصلہ ہوگا، اور ان میں سے پہلا درجہ تو چاندی کا ہوگا اور دوسرا سونے کا، اس سے آگے مروردید کا، اس سے بڑھ کر زمرد کا، آگے چل کر زبرجد کا، اس کے بعد مشک کا، پھر عنبر کا، اس کے بعد کافور کا، پھر اسی طرح اور سب چیزوں کے ہوں گے جو خدا تعالیٰ نے بہشت میں پیدا کی ہیں۔ حدیث صبح میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ میں نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا کہ عرش کو چمٹا ہوا ہے اور اپنے کسی عزیز کی شکایت کر رہا ہے۔ میں نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ اس کا اور اس کا کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے؟ خطاب ہوا کہ 40 پشت کا۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عزیزوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ خدا اس کو دوست رکھے گا اور اس کی روزی فراخ کرے گا اور اس کی عمر بڑھائے گا اور اس کو بہشت میں پہنچائے گا۔ نیز فرمایا کہ بہشت کی خوشبو کی لپٹیں 1000 برس کے فاصلے پر پہنچیں گی، مگر 3 قسم کے آدمی نہ سونگھ سکیں گے۔ اول جس کو ماں باپ نے عاق کر دیا ہو، دوسرے قطع رحم، تیسرے بڈھا زناکار۔ دوسری حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے غلام یا لونڈی کو بغیر کسی ایسے خطا یا جرم کے جس سے وہ شرعیاً مستحق سزا ہو اتنی مار بھی مارے جتنی کہ خدا مقرر فرما دی ہے، تو بھی اس کے اس گناہ کا کفارہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اس غلام یا لونڈی کو آزاد کر دے۔ معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک غلام اپنے آقا کا حکم نہیں مانتا، آیا اسے ماننا جائز ہے؟ فرمایا نہیں، اگر وہ طبیعت کے موافق ہے تو رکھو، ورنہ بیچ ڈالو یا آزاد کر دو۔ تو عزیزوں، آج کی ویڈیو میری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس کے آگے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی، اور میری ویڈیوز روزانہ اپلوڈ ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔